নাচিছে ভয়ঙ্করী কাল রাত্রি মাগো, নাচিছে ভয়ঙ্করী কাল রাত্রি মাগো। পদভারে কাঁপে মাতা ধরিত্রী, পাশব শক্তি হারিণী মহারাত্রি। কালো চক্র বিজয়ী মহামায়া, নাচিছে ভয়ঙ্করী কাল রাত্রি মাগো, নাচিছে ভয়ঙ্করী কাল রাত্রি। দাস সাত্ত্বিক পাতের পক্ষ থেকে আমি শ্রীমতী কণিকা দাস আপনাদের সকলকে জানাই আজ মহাসপ্তমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মা দুর্গার সপ্তম দিনের রূপ হচ্ছে কালরাত্রি। এই কালরাত্রি দেবী দুর্গার অন্যতম রূপ। মা দুর্গা কালী, মহাকালী, শুভঙ্করী, ভদ্রকালী ও রুদ্রাণী নামেও পরিচিত। কালরাত্রি দেবী সমস্ত অসুর কুলকে ধ্বংস করার জন্য আর দুষ্টের দমন করার জন্য আবির্ভূত হন। এই মা কালরাত্রি দেবীকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে আমাদের সহস্র চক্রের শতদল বিশিষ্ট পদ্মের পাপড়ির মধ্যে বসিয়ে ধ্যান করতে হয়। এই মায়ের আরাধনা করলে সমস্ত গৃহের শুভ ফল পাওয়া যাবে। আগুন, জল, জন্তু, জানোয়ার, শত্রু ও রাত্রির ভয় থেকেও মুক্ত পাওয়া যাবে। আমাদের জীবন থেকে সমস্ত রকমের নেতিবাচকতা এবং অন্ধকার দূর হয়ে যাবে। মায়ের আশীর্বাদে আমাদের সমস্ত সিদ্ধির দ্বার ব্রহ্মাণ্ড থেকে খুলে যাবে। মা কালরাত্রি হচ্ছেন বিদ্যা এবং অবিদ্যার প্রতীক। দেবী কালরাত্রি হচ্ছে আমাদের রাশিচক্রের 12টি রাশির মধ্যে সিংহ রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই মায়ের কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার জন্য আমি এখন আপনাদের উদ্দেশ্যে 108 বার মায়ের মহাবীজ মন্ত্র জপ করে শোনাচ্ছি। ওম আইং রিং ক্লিং কালরাত্রি নমঃ। 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 ওম আইং রিং ক্লিং
कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 कालरात्रि नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः।
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। 108 বার মায়ের বীজ মন্ত্র জপ করা সম্পূর্ণ হলো। ওং দেহি জয় ওং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী রূপং দেহি জয় ওং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী রূপং দেহি জয় ওং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। জপের পূর্ণ ফল আমি আমার সমস্ত দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করলাম। মা, তুমি জগৎ জননী, সকলের মঙ্গল করো, সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করো। তোমার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। আপনারা সবাই খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার।